बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे भारत की बौखलाहट और पाकिस्तान का जारहाना जवाब, और उसके अलावा भारत का ट्रंप और मोदी के जो बिगड़ते ताल्लुकात हैं वो क्या असरात पैदा कर रहे हैं, और इमरान खान की अपील समात के लिए मुकर्रर है, और फैजल हसन चौहान जो है वो अपनी अवकात से जिसे कहते हैं वो बाहर होना शुरू हो गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान पर जो भारत की जो पुखलाहट है, उन्होंने भारत ने कहा है कि पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त इसे कह लें कि जब उनके त्यारे गिराए गए तो बुखलाहट के बाद भारतीय एयर चीफ का पाकिस्तान 6 पाकिस्तानी त्यारे मार गिराने का मज़े का खेस बयान आया है। कोई बंदा पूछे यार आप किस दौर में रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त इनको हुई है, और जबकि महीनों बाद अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये कह रहे हैं भारतीय एयर चीफ के 6 पाकिस्तानी त्यारे मार गिराए हैं। तो रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी छुपाने के लिए ये एक समझ लें बोंडी कोशिश की है, और जिसमें भारतीय एयर चीफ ने 6 पाकिस्तानी, और भारतीय मीडिया कह रहा है कि भारतीय चीफ का मज़का खेज दावा बेंगलोर में एक मेमोरियल लेक्चर के दौरान किया, और भारतीय एयर चीफ ने दावा किया कि भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाका त्यारे और एक रडार तबाह किया है। यार बात सुने आप, आपको 2 माह बाद याद आ रहा है कि आपने गिराए हैं, जबकि पाकिस्तान ने तो जिस वक्त गिराए थे उसी टाइम बताया और तस्दीक आप ही ने खुद की कि आपके त्यारे गिरे हैं। लेकिन अब ये वो सैनी बिल्ली खंबा नोचे कि अब अपने जख्म जो है वो बजाय इसके कि आप उसको मरहम रखें, आप खुद ही अपने जख्म खरीदना शुरू हो गए हैं। भैया वो दौर नहीं रहा कि सिर्फ जहां पर भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा करेगा और लोग उस प्रोपेगेंडे में आ जाएंगे। अब दौर तब्दील हो चुका है। अब जो भी झूठ बोलेगा उसका तिया पांचा हो जाता है अगले दिन ही। सोशल मीडिया का दौर है, और अब दुनिया जो है बहुत आगे निकल चुकी है, और इस पर पाकिस्तान का बड़ा जबरदस्त जवाब आया है। पाकिस्तान ने कहा है कि दोनों ममालिक अपने त्यारे के मौजूदा जखीरे की आजादाना तस्दीक करा लें। ये भारत को चैलेंज दिया गया, तो मर्द के बच्चे बनो तो आजादाना तहकीकात करवा लें आप। ओ भाई, पाकिस्तान ने एयरफोर्स ने हर जंग में आपके दांत खट्टे किए हैं। कोई होश के नाखून लें। अब आपको अपने उसको उस पर तवज्जो देनी चाहिए, अपनी जो आप में कमियां कोताहियां हैं, बजाय इसके कि आप ऐसे ही दावे ठोकते जाएं और ये आप समझते हैं लोग मान जाएंगे। तो आपका जो असल मसला है ना वो है ट्रंप के साथ, उसको आप बेहतर करें, अपने को वो पाकिस्तान पर डालने की कोशिश ना करें। अब ट्रंप और मोदी के जो बिगड़ते हुए ताल्लुकात हैं, इस पर जो है वो रिपोर्ट सामने आई है। उसमें कहा गया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर दिया। ये भारत को हजम नहीं हो रहा। ये रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने जारी की है। असल वजह ये है कि भाई बात तो ये है कि ये पाकिस्तान कैसे हो सकता है कि किसी कोई भी मुल्क हो कि पाकिस्तान उसके साथ बराबरी की सतह पर नहीं चलेगा। फिर पाकिस्तान बराबरी की सतह पर चलेगा। पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है, लेकिन ये तकलीफ इनको जा ही नहीं भारतीय लीडरशिप की। मुझे नहीं समझ, ये इनकी पब्लिक का नहीं है मसला, ये इनके ऊपर जो चंद एक लोग है ना, इंतहा पसंद लीडरशिप, और ये उनकी सोच पाई जाती है, और भारत को ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया है जहां उसे अपनी आलमी हैसियत की कमजोरियों का सामना करना पड़ा है। भारत अपने आप को कमजोर समझना शुरू हो गया है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है। मोदी ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गए हैं कि अमेरिका के साथ तजारती तनाज़ा उनके लिए सियासी नुकसान का बायस भी बन सकता है। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका के साथ भारत के ताल्लुकात दरहकीकत उस वक्त बिगड़ने लगे थे जब सदर ट्रंप ने रूसी तेल के मसले पर तवज्जो देना शुरू भी नहीं की थी। नरेंद्र मोदी ने गुस्सा पर ट्रंप के लिए बाकायदा इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लिया और ह्यूस्टन में होने वाली तकरीब में शिरकत करके अमेरिका और भारत को बेहतरीन दोस्त करार देते हुए एआई अमेरिका भारत से तशमीह भी दी। तो बात यह है कि ये इनकी तजारत टैरिफ के हवाले से, या जो खत्े के अंदर जो उतार चढ़ाव है रशिया के मामले पर, तो वो अपने मामला बेहतर करें, पाकिस्तान को बीच में ना लाएं। अभी तो ताज़ा ताज़ा पाकिस्तान ने दांत खट्टे किए हैं, आपको उसके नाखून लेने चाहिए। तो दूसरी खबर ये है कि 9 मई से मुतल्लिक मुकदमात इमरान खान की 8 अपीलें समात के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 12 अगस्त को इमरान खान की अपीलों पर समात करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जाहिया अफरीदी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस शफी सद्दीकी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब भी बेंच में शामिल होंगे।
تو بات یہ ہے کہ یہ اب پتہ چلے گا کہ عمران خان کے ساتھ آگے مزید یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ ضمانتیں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. حالانکہ ضمانتوں کا معاملہ سپریم کورٹ تک نہیں جاتا، یہ نیچے ہی ضمانت مل جاتی ہے، کوئی اتنے بڑے کیس نہیں ہے، سب کچھ سب کو پتا ہے. لیکن چونکہ اب حکومت کو پتا چلے گا کہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے، ایک طرف معاملات مخالف بھی ہیں، کرپشن سکینڈل سامنے لائے جا رہے ہیں، یہ ایک معاملہ شروع ہو چکا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں تو یہ حکومت کے لیے مشکلات ہیں. یاد رکھیں کہ یہ اب جو انہوں نے 3 سالوں میں جو کچھ کیا ہے نا وہ اب کھلنا شروع ہوگا. بے شک ویسے تو جو موجودہ سیٹ اپ ہے نا، آپ انہیں کہیں نا کہ یہ دودھ کے دلہے ہیں سارے، یہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے نہ تو سزاؤں کے لیے تیار ہے، یہ صرف ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ موجودہ سیٹ اپ چل رہا ہے. میرا منو حصہ دیو، ایرا انہوں حصہ دیو تو کام چلاؤ، یہ والا اصل معاملہ ہے. اگر کرپشن سے اتنا بڑا ہی مسئلہ ہو نا اس نظام کو جس سے عوام مایوس بیٹھی ہے، اس میں سب سے پہلے کام پتہ کیا ہوگا؟ اس میں سب سے پہلے گندم سکینڈل چھیڑا جائے گا، اس میں سب سے پہلے چینی سکینڈل کو ہاتھ ڈالا جائے گا، جس میں بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں نے ہاتھ اس میں صاف کیے اور اربوں روپیہ کمایا. جب آپ دیکھیں گے نا یہاں پر ہاتھ پڑا ہے اور پھر وہاں پر سزائیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر تو قانون ہی عجیب و غریب ہے. جو چھوٹا چور ہے وہ پکڑا جائے اسے مار مار کر برکس بھی نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب کہ پوری چیز ریکور کریں. اور یہاں پر جو بڑا چور ہے، بے شرم ہے، بے غیرت ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس نے 2 ارب روپیہ لوٹا ہے، لو جی 4-5 کروڑ پلی بارگین کرے اور جہاں کھڑا باقی پیسہ ہڑپ. وہ باپ کا پیسہ ہے یار، آپ کے قانون سازی تو شرافیہ کے لیے کی گئی ہے ساری. تو یہ جو اب آپ کو کھیل کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ اب بٹوارے کے مال پر لڑائیاں شروع ہیں. کوئی حصہ زیادہ اپنا مانگ رہا ہے، کوئی اپنا مانگ رہا ہے. احتساب اس وقت ہی ہوگا جب یہ نظام گرے گا. لیکن ان کے معاملات اس ٹائم آپس میں جو ایک پیج تھا نا وہ پھٹنا شروع ہو گیا ہے، وہ آپ کو نظر آئے گا کیونکہ آگے معاملات جو ہیں اور بہت سارے کھلنے جا رہے ہیں. تو وہ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں نظر آئے گا. اسی لیے خواجہ سعد رفیق صاحب کا بھی بیان میری نظر سے گزر رہا تھا کہ ہم سب سیاستدانوں کو عمران خان کے ساتھ مل کر کوئی ایک معاملہ حل نکالنا پڑے گا. اور میرا بھی ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ سارے سیاستدان جو اس ٹائم باہر جیل میں قید ہیں، عمران خان جیل کے اندر آزاد ہے، یاد رکھیں میری بات، ان سب سیاستدانوں کو مل کر ایک لائے عمل بنانا چاہیے کہ ہم نے کیسے چلنا ہے ترتیب سے، اور ایک ایسا مساق جمہوریت ہو جس میں جمہور کو عزت دی جائے، لوگوں کے ووٹ کو عزت دی جائے. یہ نہ ہو کہ نعرہ لگانے کے بعد اس کے بعد بیٹی کو وزیر اعلیٰ اور بھائی کو وزیر اعظم سے میں چپ کر کے کبوتر اڑاواں. تو یہ معاملہ جو ہے نا اسی نے قوم کو بدل کیا ہے. یہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو میں بتا دوں بڑی مشکل میں پھنسنے جا رہے ہیں. یہ حکومت، یہ نظام، یہ سیٹ اپ، اب ان کے لیے مشکلات بڑھنا شروع ہو جائیں گی. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.